Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning Mr. Rahman. My name is Brigita Natalia Sonani Baho. My student number is 222-323-3058. So today I want to interpret this audio BBC Radio from bbclearningenglish.com. So let's get started. 6 Minute English from bbclearningenglish.com. Hello, this is 6 Minute English from BBC Learning English. I'm Phil. Halo, ini adalah 6 menit English dari BBC Learning English. Saya Phil. And I'm Georgie. If you're a Swiftie, that's a fan of pop star Taylor Swift, her music rocks your world. I like that phrase, rock your world, Phil. Dan saya Georgie. Jika kamu seorang Swiftie, penggemar bintang pop Taylor Swift, maka musiknya benar-benar mengguncang duniamu. Aku suka frasa itu, mengguncang duniamu, Phil. It means that something makes your life enjoyable, right? Well, yes, but actually, no, Georgie. I mean, Taylor Swift literally rocks the world. At a recent concert in Edinburgh, as part of Taylor Swift's Eras tour, her fans' energetic dancing literally moved the earth, with seismic activity usually associated with earthquakes detected 4 miles away. Itu berarti sesuatu yang membuat hidupmu menyenangkan, bukan? Ya, tapi sebenarnya tidak Georgie. Maksudku, Taylor Swift secara harfiah mengguncang dunia. Pada konser terbarunya di Edinburgh, sebagai bagian dari tur Eras, tarian energik para penggemarnya benar-benar menggerakkan bumi dengan aktivitas seismik yang biasanya terkait dengan gempa bumi terdeteksi hingga 4 mil jauhnya. Yes, it's hard to believe, but in this program, we'll be hearing about the Swift quake, a powerful force like an earthquake coming not from nature, but from a pop concert. And as usual, we'll be learning some useful new vocabulary as well. Great. Ya, sulit dipercaya, tapi dalam program ini kita akan mendengar tentang Swiftquake, kekuatan besar seperti gempa bumi yang datang bukan dari alam, tapi dari konser pop. Dan seperti biasa, kita juga akan mempelajari beberapa kosakata baru yang berguna. Hebat! But first, I have a question for you, Georgie. Actually, Taylor Swift's Edinburgh show wasn't the first music concert to trigger seismic waves. In 1992, the band Madness caused 2 earthquakes that saw local residents evacuated from their homes. Tapi pertama-tama, aku punya pertanyaan untukmu, Georgie. Sebenarnya konser Taylor Swift di Edinburgh bukanlah konser musik pertama yang memicu gelombang seismik. Pada tahun 1992, band Madness menyebabkan 2 gempa bumi yang membuat warga lokal harus dievakuasi dari rumah mereka. But at which London venue did the concert take place? Was it A. Hyde Park, B. the Royal Albert Hall, or C. Finsbury Park? I'll guess the concert was held at the Royal Albert Hall. Okay, Georgie, I'll reveal the correct answer at the end of the programme. Following Taylor Swift's Edinburgh concert, seismologists Emma Greener and James Panton from Cardiff University wanted to see if the same thing would happen at Taylor's concert in Cardiff. Namun, di tempat mana di London konser tersebut berlangsung? Apakah itu A. Taman Hyde atau Hyde Park, B. Aula Royal Albert atau Royal Albert Hall, atau Taman Finsbury Park? Saya akan menebak bahwa konser itu diadakan di Aula Royal Albert. Oke Georgie, saya akan mengungkapkan jawaban yang benar di akhir program. Setelah konser Taylor Swift di Edinburgh, seismolog Emma Greenhoff dan James Panton dari Universitas Cardiff ingin melihat apakah hal yang sama akan terjadi di konser Taylor Swift di Cardiff. Seismologists are scientists who study earthquakes and seismic waves. Emma and James set up their equipment to monitor and record ground motion as the concert got started. As James explains here to Marnie Chesterton, presenter of BBC Radio 4 programme Inside Science. Tell me about the peak on this graph that you're seeing and what that actually corresponds to. Seismolog adalah ilmuwan yang mempelajari gempa bumi dan gelombang seismik.
Emma dan James memasang peralatan mereka untuk memantau dan merekam pergerakan tanah saat konser dimulai. Seperti yang dijelaskan James kepada Marnie Chesterton, pembawa acara program Inside Science BBC Radio 4, ceritakan tentang puncak pada grafik ini yang kamu lihat dan apa sebenarnya artinya. In this top graph of the red wiggly line, we're looking at the ground velocity in essentially meters per second. So that's the velocity that the ground is vibrating up and down. So this is literally people stamping up and down. Yeah, so this is all of the energy combined from the 73,000 people in the stadium jumping in unison and stamping in unison. Dalam grafik atas ini, garis merah bergelombang, kita melihat kecepatan tanah dalam meter per meter. Jadi itu adalah kecepatan getaran tanah naik dan turun. Jadi ini benar-benar orang-orang yang menghentakkan kaki mereka. Ya, ini adalah gabungan seluruh energi dari 73.000 orang di stadion yang melompat dan menghentakkan kaki secara bersamaan. James, the British Geological Survey recorded 23.4 nanometers of movement in Edinburgh. What does that actually mean? So what that means is that they recorded the ground flexing up and down by a distance of 23 nanometers. James's equipment recorded seismic movement when Taylor Swift started to sing. James British Geological Survey mencatat pergerakan sebesar 23,4 nanometer di Edinburgh. Apa artinya sebenarnya? Artinya mereka mencatat tanah yang melengkung naik dan turun sejauh 23 nanometer. Peralatan James mencatat pergerakan seismik ketika Taylor Swift mulai menyanyi. Her hit song Cruel Summer created a peak, the highest point, in the graph which James's machine was drawing. The peak was made by thousands of Swifties jumping up and down in unison, together and at the same time, creating something like a mini earthquake. The seismologists measured a ground movement of 23 nanometers. Lagu hitsnya Cruel Summer menciptakan puncak titik tertinggi dalam grafik yang digambarkan oleh mesin James. Puncak itu dihasilkan oleh ribuan Swifties yang melompat bersama secara serempak dan pada waktu yang sama menciptakan suatu seperti gempa mini pada seismolog mengukur pergerakan tanah sebesar 23 nanometer. That may not sound much, but remember, this is the Earth itself actually flexing or bending without breaking. So the ground is shaking, music is blasting, and thousands of fans are dancing. But does this qualify as an earthquake, scientifically speaking? Here's James Panton and Marnie Chesterton again for BBC Radio 4's Inside Science. Mungkin itu terdengar sedikit, tapi ingat ini adalah bumi yang benar-benar melentur atau membengkok tanpa patah. Jadi tanah bergetar, musik bergemuruh, dan ribuan penggemar menari. Tapi apakah ini bisa disebut gempa bumi secara ilmiah? Berikut adalah James Panton dan Marnie Chesterton kembali dalam Inside Science BBC Radio 4. James, impressive as this is to see coming up on your seismograph, this is not the same league, really, as an earthquake. No, definitely not. There have been some people who have tried to convert the energy output from concerts into a local magnitude scale to make it comparable to an earthquake. And when that's happened, we find magnitudes that are generally less than 1. James, meskipun ini mengesankan untuk dilihat di seismografmu, ini tidak benar-benar setara dengan gempa bumi kan? Tidak, tentu saja tidak. Ada beberapa orang yang mencoba mengubah keluaran energi dari konser ke skala magnitudo lokal agar dapat dibandingkan dengan gempa bumi. Dan ketika itu dilakukan, kita menemukan magnitudo yang umumnya kurang dari 1. Sadly, the answer to Georgie's question is no. The Taylor Swift concert wasn't technically an earthquake. Marnie says the concert was not in the same league, an idiom meaning not nearly as good or important as something else. Sayangnya, jawaban atas pertanyaan Georgie adalah tidak. Konser Taylor Swift secara teknis bukan gempa bumi. Marnie mengatakan konser itu not in the same league, sebuah idiom yang berarti tidak sebanding atau sepenting sesuatu yang lain.
Yes, the energy created by the music's sound waves and thousands of fans jumping did move the Earth, but not in a way that's comparable or similar to a real earthquake. By definition, an earthquake must break the Earth's crust and is caused by either the movement of tectonic plates or a volcano. Officially, Taylor Swift didn't cause an earthquake, but for the Swifties, it probably felt like one. Ya, energi yang dihasilkan oleh musik, gelombang suara, dan ribuan penggemar yang melompat All of which memang menggerakkan bumi, tapi tidak dengan cara yang bisa dibandingkan atau mirip dengan gempa sungguhan. Secara definisi, gempa bumi harus memecah kerak bumi dan disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik atau gunung berapi. Secara resmi, Taylor Swift tidak menyebabkan gempa bumi, tetapi bagi Swifties mungkin terasa seperti itu. Just back to my question, Georgie. I asked you about another earth-shattering concert involving the British band Madness. But where in London did the show take place? And I guessed it was at the Royal Albert Hall. Which Semua ini membawa kita kembali ke pertanyaanku, Georgie. Aku bertanya padamu tentang konser besar lainnya yang melibatkan band Inggris, Madness. Tapi di mana di London konser itu berlangsung? Dan saya menebak itu di Royal Albert Hall. was the wrong answer, I'm afraid, Georgie. In fact, the concert happened in Finsbury Park. Okay, let's recap the vocabulary we've learnt in this program, starting with the phrase rock your world, meaning that someone or something has a positive effect on you, making your life enjoyable. A peak is the high. Sayangnya, itu jawaban yang salah, Georgie. Faktanya, konser itu terjadi di Finsbury Park. Oke, mari kita tinjau kembali kosakata yang kita pelajari dalam program ini. Dimulai dengan frasa rock your world, mengguncang duniamu, yang berarti seseorang atau sesuatu memberi dampak positif padamu dan membuat hidupmu menyenangkan. Highest point of something. When things happen in unison, they happen together at the same time. To flex means to bend without breaking. Peak adalah titik tertinggi dari sesuatu. Ketika sesuatu terjadi in unison, itu terjadi bersama-sama pada waktu yang sama. To flex berarti membengkok tanpa patah. If you say something is not in the same league as something else, you mean it's nowhere near as good or important. And finally, the adjective comparable means similar in size, amount, or quality. Once again, our 6 minutes are up. Jika kamu mengatakan suatu not in the same league dengan suatu yang lain, itu berarti tidak sebanding dalam hal kualitas atau kepentingan. Dan terakhir, kata sifat comparable berarti mirip dalam ukuran jumlah atau kualitas. Sekali lagi, 6 menit kita sudah habis. Remember to join us again next time for more trending topics and useful vocabulary here at 6 Minute English. Goodbye for now. Bye! Tapi ingatlah untuk bergabung lagi di lain waktu untuk topik-topik tren lainnya dan kosakata yang berguna di sini, di 6 Menit English. Sampai jumpa untuk sekarang, sampai jumpa. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.